What has happened between India and its neighbors? When you say India is perceived as a big bully, big bullies don't provide $4.5 billion when the neighbors are in trouble. Big bullies don't supply vaccines to other countries when COVID is on. डॉक्टर जयशंकर जो हैं, जिन्होंने कल एक डिस्कशन में ये कहा कि सार्क जो है ना इज डेड। सार्क का भी जिक्र किया और सार्क का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जी सार्क तो आगे नहीं चल सकता, हम तो उसको तकरीबन भूल ही गए हैं क्योंकि उसमें एक ऐसा मुल्क है। उनका इशारा ऑब्वियसली पाकिस्तान ही की तरफ था। और वो एक डॉक्टर जयशंकर पहले भी बात करते हैं जी कि टेररिज्म बाय नाइट एंड ट्रेड बाय डे, ये इंडिया पाकिस्तान पे कॉन्टिन्यूसली एक ही बात किए जा रहा है। तो हमें भी अपना फोकस ठीक करना चाहिए। डॉक्टर जयशंकर भी ठीक कहते हैं एक लिहाज से कि जी जब तक ताल्लुकात ठीक नहीं होते, क्योंकि उनके जो कंसर्न्स हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद हैं। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर साहब कल उन्होंने मीडिया में एक स्टेटमेंट दिया कि हम बुली नहीं हैं, हम किसी कंट्री पे हावी नहीं होना चाहते। लंदन, बर्मिंघम, लिवरपूल एंड नॉर्थहैम्पटन में प्रीचर्स सामने प्रीच कर रहे हैं ऑडियंस को, और बच्चों को ये प्रीच कर रहे हैं कि यहूदियों को मारो 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 मारो, यहूदियों को मारो। अदानी जी जो हैं उनके 3 प्रोजेक्ट श्रीलंका में हैं, और वो भी नॉर्दर्न टिप ऑफ श्रीलंका विच इज लाइक 50 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम इंडियन मेनलैंड। अब इन तीनों प्रोजेक्ट्स में अदानी प्रोजेक्ट्स दे हैव रिप्लेस्ड द चाइनीज। ये रेडिकल इस्लामिस्ट टीचर जो कि इंग्लैंड के पैसे से पलता है, इस गधे की औलाद में इतनी औकात नहीं है कि 2 रोटी अपने बच्चों को खिला दे। वेलफेयर पे पलने वाला पालतू जहर डाल रहा है वहां पे। इस तरह ये अब मतलब कि दुनिया कहाँ की कहाँ चली गई है, पहुंच गई है। आप क्या कितनी दफ़ा बात करें, मिसाल दें कि हिंदुस्तान को देखें वो क्या कर रहा है, किधर पहुंच गया है। अब हिंदुस्तान का एक बिजनेसमैन है वो अंबानी, जिसके बेटे की शादी आजकल डिस्कस हो रही है सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा, और वो आ रहा है। वो सऊदी कंपनी अरामको जो है, उन्होंने जो सऊदी अरब की गवर्नमेंट की कंपनी है, उन्होंने पूरे पाकिस्तान में उसका अशीर भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया जो सिर्फ एक अंबानी के साथ करती है। अभी आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इंडियन गवर्नमेंट कि इंडियन गवर्नमेंट किस लेवल पे ऑपरेट करी है, कितनी बड़े मर्जर्स, वेंचर्स, कितने बड़े प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। अहमियत ही नहीं पाए, नो चांद ते पहुंच गए। असी अपने साढ़े जाती जड़े मसाइल ने वो उनको ही नहीं हल कर पा रहे। हम मतलब कि इतनी छोटी सोच के लोग हैं, इतनी यकीन करें, और उस छोटी सोच के पीछे मरने मिटने को तैयार हैं, जेल जाने को तैयार हैं, मरने मिटने को तैयार हैं, जान की बाजी लगाने को तैयार हैं, सब कुछ करने को तैयार हैं, लेकिन छोटी सोच से बाहर निकल के मामलात हल करने के लिए हम तैयार नहीं है। और ये सबके ऊपर इंप्लीमेंट होता है। मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा, मैं सबको इसके अंदर शामिल कर रहा। मतलब कि यहाँ पे अब मैं वो देख रहा था, एस्ट्रोनॉट्स को कुछ पढ़ रहा था कि उनकी पहली सोच क्या थी जब वो जमीन से ऊपर खला में गए। अब आम आदमी की सोच भी नहीं जाती, हमारे अहले इक़्तिदार की सोच भी नहीं जाती यहाँ तक, हमारे सियासतदानों की जिनके पास ताकत है उनकी भी सोच नहीं जाती है यहाँ तक। जब आपस में छोटी छोटी बातों पे लड़ रहे हैं, ये ईगो के मैटर्स बनाए हुए हैं, और जान छोड़ने के लिए तैयारी नहीं है उन मैटर्स की। यार अगे बढ़ो, मुल्क को आगे लेके जाओ। वो एस्ट्रोनॉट्स कहते हैं, उनसे पूछा गया कि जब आपने ऊपर से ज़मीन को देखा और ये इतना गोला नज़र आया आपको नीले रंग का, बड़ा खूबसूरत, तो पहला सोच क्या आई आपको? तो वो अक्सर उनमें से ये बात करते हैं कि यार पहली सोच हमें आई कि ये तो हमारा घर है, ये इतना सा हमारा घर है, इस इतनी बड़ी पूरी कायनात में या इस गैलेक्सी में, मिल्की वे में इतना सा हमारा घर है, तो इसको बचाना चाहिए, इसको बचाना चाहिए, इसके लिए मिलकर काम करना चाहिए। सब हम इसी घर में रहते हैं, चाहे कोई अमरीकी है, कोई एशियन है, कोई अफ्रीकी है, कोई चाइनीज़ है, या कोई किसी भी मुल्क का है। लेकिन अब देखें ऊपर जाके सोच क्या तब्दील हो रही है, जब वो ऊपर से स्पेस से आप देख रहे हैं ज़मीन को, लेकिन उसी ज़मीन पे आप नीचे आ जाएं तो भाईजान मुल्कों को तो छोड़ दें, बड़े आज़मों को तो छोड़ दें, यहाँ पे तो गली मोहल्ले की सियासत और तफरीक नहीं ख़त्म होती है। भारत के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं
ڈاکٹر جے شنکر انہوں نے اننتا سینٹر نیو دہلی میں ہے وہاں پہ اپنے خیالات کا اظہار کیا اور خیالات کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے سارک کا بھی ذکر کیا اور سارک کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جی سارک تو آگے نہیں چل سکتا، ہم تو اس کو تقریباً بھول ہی گئے ہیں کیونکہ اس میں ایک ایسا ملک ہے. ان کا اشارہ آبویسلی پاکستانی کی طرف تھا کہ جو کہ بقول ان کے دہشت گردی کرواتا ہے اور دہشت گردی کو سپورٹ کرتا ہے، اور جب تک یہ معاملات رہیں گے تو سارک کسی طور بھی آگے نہیں بڑھ سکتا. اور یہ بھی یاد رہے کہ جب 2016 میں پاکستان میں سارک سمٹ ہونی تھی تو بھارت نے اس پہ آنے سے انکار کر دیا تھا اور پھر وہ سارک سمٹ نہیں ہوئی اور ابھی تک نہیں ہوئی. 2016 سے اب تقریباً 8 سال ہونے کو آ گئے ہیں تو یہ سارک سمٹ نہیں ہو پا رہی. چلیے پاکستان کو میں تو کہتا رہتا ہوں کہ سارک پہ ہمیں فوکس زیادہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جب تک بھارت اور پاکستان کے تعلقات میں کشیدگی ہے، جب تک جموں اور کشمیر کا تنازع حل نہیں ہوتا، اس وقت تک سارک کو ہم زیادہ افیکٹو نہیں کر سکتے. جو اس کے آبجیکٹوز ہیں وہ بھی حاصل نہیں ہو سکتے، نہ اکنامک انٹرڈیپینڈنس ہو سکتی ہے، نہ ریجنل کنیکٹیویٹی ہو سکتی ہے. تو ہمارا فوکس بھی ویسٹ پہ ہونا چاہیے، ECO پہ خاص طور پہ، افغانستان، سینٹرل ایشیا، یہ ہماری پریورٹیز ہونی چاہیے. چائنا خاص طور پہ CPEC جو فلیگ شپ پروجیکٹ ہے اس پہ ہمارا فوکس زیادہ ہونا چاہیے. ڈاکٹر جے شنکر جو ہیں جنہوں نے کل ایک ڈسکشن میں یہ کہا کہ سارک جو ہے نا از ڈیڈ، اور وہ ایک ڈاکٹر جے شنکر پہلے بھی بات کرتے ہیں جی کہ ٹیررزم بائی نائٹ اینڈ ٹریڈ بائی ڈے، یہ انڈیا پاکستان پہ کنٹینیوسلی ایک ہی بات کیے جا رہا ہے. سو پاکستان کہہ رہا ہے، اور دین ڈاکٹر جے شنکر کہتے ہیں کہ ٹیررزم انڈیا سے، پاکستان صرف انڈیا کے حوالے سے نہیں کرتا، اور بھی خطے کے بہت سارے ممالک ہیں، اور تو کوئی ملک بات نہیں کرتا. افغانستان کے حوالے سے پاکستان کے ظاہری بات ایشوز ہیں، لیکن کوشچن یہ ہے کہ پاکستان کی جو انڈیویجول امپورٹنس اتنی کم ہو گئی ہے کہ باقی خطے کے ممالک نے سمجھا کہ ان سے ہمارا اب لین دین ہی کوئی نہیں ہے. سو ڈاکٹر جے شنکر جو بات کرتے ہیں کہ سارک کی جب ریوائول کی بات کرتے ہیں تو اصل میں ہم یہ بات کرتے ہیں کہ کیا ہم اس ملک کے ساتھ تعلقات چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے. سو انڈیا نے، میں نے آپ کو بہت دیر پہلے سے کہنا شروع کر دیا تھا، انڈیا نے پاکستان کو کمپلیٹلی ڈسکارڈ کر دیا. وہ سمجھتے ہیں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. The moment we start dialogue with Pakistan, the moment Pakistan will get mainstream. So never let Pakistan get mainstream. پاکستان کو مین اسٹریم نہیں ہونے دینا. This is what is the plan of Dr. Jay Shankar and India.